Naanasad ko'y gitry another samgipsalan sa Cebu na basin ganahan mo itry marang. Imagine, mag-early dinner mo with this view niya makatiming pagid mag sunset, di ba bongga? Anyway, dili lang di ay kay Anli Samgipsal ilang gina-offer diri, kundi naasad sila'y Anli Shabu-Shabu. Pero for today's video, among gi-avail ra is ilang Samgipsal na Anli Mix Chicken, Pork, and Beef. Na ay marinated and plain na meat, naka thin slice, ug naasad sila'y dili thin slice. With 15 kinds of complimentary side dish and unlimited rice. So far mareng, good raman ilang mga side dish na alam ko'y wala na betan, which is ang coleslaw ug macaroni. Bukod sa kimchi, isa sa ni sa giganahan ako diri mareng ilahang steam egg. Labi nagsagulan ni mog beef og cheese, grabe, the best chud. Sus mareng, ilahang cheese, bet kay nako. Kana gong dili umay nga cheese, perfect. Good ra jud amo ang dinner experience diri, satisfied ra mi, napasayaw gani mi sa kalami. So, kung nag-crave ka og samgipsal and shabu-shabu and you happen to be at El Corso or plano pa lang mo mulaag didto, hapit sa mog premiere the samgipsal mareng na naga-offer og premium quality meat na masatisfy jud inyong mga beto. Mao nila ang operating hours and the prices. Maora to maring, sunod na pud.